कुपी तेल आली तेल आली कुपी मम्मी हाँ हाँ कैसे ठीक है
मध्ये तेल तेल
Ya.
दे दिया आपको प्लेट, दूसरा प्लेट नहीं चमचा दे प्लेट।
แล้วก็ตีหลังเดี๋ยวก็จะตีเดินเดิน
Aqui acordo. दीदी टुकड़े वाली थाली जगह चीज़ चमचा तेल असे कटोरी तेल करा रस करा कटोरी कटोरी तेल कस प्लेट बोलिंग करे
ಪ್ಲೇಟ್ ನೋಡ್ತಿರ್ತೀನಿ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀನಿ ನೋಡಿ.
Ja. İbrahim Cadde'de Amerika'da mı yapar? İbrahim Cadde'de.